Luto na naman tayo guys. Good afternoon guys. Yan, lagyan na natin ng sangkap. Yan po. Yan. Yan. Yan po. Gulay na santol na may gabi na naman tayo guys. Yan. Gabay na natin guys itong santol guys. Yan. Santol. Yan. Pinigaan. Yan. Doy kuwaon. Ay, tutubig, doy. Basa. Guys, haluin natin, guys. Maya-maya, ano na yan. Masisip-sip lang yung sabaw niyan, guys, ng santol. Kasi pigang-piga yung santol. Ugasan, pigang-piga po para hindi masyadong maasim. Guys, tingnan nyo guys. Yan. Sinisip-sipin lang yan. Hindi pa masyadong na anong yan. Po. Lang sabaw guys. Lagay na natin yung gabi. Yan guys. Maya guys, pagka ano yan halo, ilagay na natin yung purong gata po. Oh guys. Maya yan guys, nakahalo na yan. Gataan na natin. Guys, and wag masyadong mano, hindi pwedeng damihan ng apoy kasi masusunog yung ilalim, madaling matuyuan yung ilalim nito guys. Yan, yan, ayan na. And guys, lutuin muna natin yung pantahid kasi para mas madaling maiwa. Yan, pantahid ng alamang. Sunod na lang natin yung barangkat. Guys, yan lang ako yun. Ikarin natin. Tunin na natin para iwain. Tamang-tama, magisa yung sangkap yan. Guys, ilagay na natin itong kamatis guys. Marami kasi yan guys, kamatis kasi ano yan, 2 kilong alamang ang laging linuluto ko. Kaya kayo nagkakamaraming kamatis. Masarap po kasi guys pag may kamatis. Kasi manamis-namis. Hindi masyadong malasa yung alat. Yan po. Palutuin muna natin guys yung kamatis.
Yan guys, luto na po guys yung ano, lamang bagoong ko po. Yan. Susunod naman natin yung sprouted. Yan po. Ginisa na natin guys yung ano guys, sangkap saka yung tahog. Yan. Tignan natin guys yung sprouted. Haluin na natin guys. Lagyan natin ng oyster sa saka konting tuyo. Maya po luto na yan. Madali lang po itong lutuin. Yan guys, luto na siya. Tatanggalin na natin siya sa apoy. Dali lang itong maluto. Okay na po. Yan po. Nakaluto na po ako ng 3 putahe. Ito po yung alamang. Ay, sarap na naman ito guys. Oh. Ano guys. Mamantika-mantika. Oh. Super yummy. Yan oh. Talukayan natin guys. Kasi nagmamantika. Babalot na ako guys. Tapos ito po yung sprouted. Yan. Yan po. Nakaluto na po ako ng 3 putahe. Ito po yung alamang. Ay, sarap na naman ito guys. Oh. Ano guys. Mamantika-mantika. Oh. Super yummy. Yan oh. Talukayan natin guys. Kasi nagmamantika. Babalot na ako guys. Tapos ito po yung sprouted. Yan. Po guys, nabalot ko na po yung santol na may gabi. Yan. Sunod na po natin tong alamang. Tapos itong sprouted. Yan. Balot na tayo guys ng 2 pa guys.
Naputol yung mukha ko guys. Walang stand. Hirap.